श्रीराम शांतिपूर्ण समाधान पाई सीता को फेरई शरण पशिबा शेष थर पर रावण पाखक दूत भाव में पठाई अंगद को। सही अनुसार अंगद जाई रावण को प्रस्ताव देइछंती। रावण यह ग्रहण करिनथिबा कथा अंगद फेरी आसी कहउछंती श्रीराम को। कपिबल सह श्रीराम लंका प्रवेश करिछंती। युद्ध आरंभ होइछि। आहे लक्ष्मण आहे सुग्रीव आहे लंकेश हनु आहे सुसेन आहे जाम्बव आहे बाळीर सुनु आहे गवय आहे गवाक्य आहे हे नळ नील आहे पनस आहे द्विबिंद आहे हे सत बळ रावण संगे रण करिबा धर्म को जिणिथिबा जानकी देई शरण पशु तुते कबर दिबा श्रीराम बाणी समस्ते शुणी बोलती देव हेऊ मुख आज्ञा हेली नएबे अंगद विराजा शुणी हर से रायण पासे अंगदे आज्ञा देले शुणी रुखर निधन सर अंगद करे देले मोर एथर बाड़ी कुमर देखाओ रावण को बोली बसीता न देले घरे पड़िबी चिरंती देव शिव बासव सकल दिग पाड़ रखी न पारिबे मारिबी एते असुर कूड़ दस दिग को दस मूर्धनी करिबी तार बड़ी भूमि रे पड़ी शिवता पिंड होई रुधिर धूली सीतांकु देईल मोते शरण आसी पशु कहिले सैन्य खेली रहिबे अमर घरी आसु जानिबा सेही काଳରେ तार आम्भर वीर पण आकाशे थाई देखुण थिबे सर्व अमर गण अंगद वीर प्रणाम करी आकाशे खेपी गले जगती स्थान तार आस्थान सम्मुखे उभा हेले फुलइयारे असुराधम रामंक आज्ञा शुण सीता समर्पी शरण पथ लोहिबे शरण आरे रावण राम लक्ष्मण धर्म गुण छाड़िले केबे हे आरे युवती चोर युवती मगाइले नुह विनाश देवे तोहर जीवने अति सात तले कुठार बांधिण सीता समर्प राम पाद दया जलधि सकल दोष करिबे तोर क्षमा अविलंबरे शरण पथ जन
ପାରିବେ ନାହିଁ କେହି ବୋଲାଇ ଦିଶି ଶ୍ରୀରାମ କାଣ୍ଡ ଚଣ୍ଡିକେ ବଳି ତୁହି বাণী দুষ্ট রাবণ শুনি নিরকম্পায়িত ক্রোধে কহই বাণী আরে মর্কট কৃপা হইলু নষ্ট সীতা সে বিধি সুরে পাপিত মরাই পতি জেনে বিত যুবতী তার পুরুষ আবরি বোলায় সতী তো বনি নহু পুরুষ জাতি নর প্রতিজ্ঞা বানর কহুমপতি বাড়িକୁ ମରନ୍ତି ଚାପିଅ ଧର ବୋଲନ୍ତି ମୋ ପ୍ରଭୁ ନିନ୍ଦା କରୁ ପାମର ଦୈଲକ୍ଷ୍ମୀଶ୍ୱର ରାମ ନୃପତି ବର ବାଳି ପରା ତୁହି ହୋଇ ପୁରେ ପାମର ନାହିଁ ତ ମନ ବାଳି କଲେ ଯେ ଛନ ସୀତାଙ୍କ କିଞ୍ଚିତ ଥରେ କଲେ ନିଧନ ଦିଅନ୍ତି ଦଣ୍ଡ ତୋର ମୋଡ଼ନ୍ତି ମୁଣ୍ଡ ମାରିବାକୁ ରାମ ଛୁଇଁଛନ୍ତି କୋଦଣ୍ଡ ଆରେ ଅସୁର ଆରେ ଏ ଲଙ୍କାପୁର ଏଠି ହୋଇଲାଣି ବିଭୀଷଣ ଠାକୁର ବୋଲୁ ମୋର ଆୟୁଷ ନାହିଁ ତୋର ରଥପଟ ପ୍ରାୟ ଧରିଅଛୁ ଶରୀର ତୁଭେ ଅସୁର ପାଇ ଦଶ ଶିର ଅସୁରଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲା ଏ ହାକୁ ଧର ଅସୁର ଧରିଲେ ଚାରି ବୀର ବାହୁଟି ଜାଣନ୍ତେ ସେ ପଡ଼ିଲା ଭୂମିର ଅସୁର ଗଣ ଘେନି ଚାହେଁ ଆପଣ ଜଗତି ଚାଳ ଭାଙ୍ଗି କଲେ ରଣ ଫଣ ରାମ ଛାମୁରେ ଯାଇ ଯୋଡ଼ିଲେ କର ବୋଲି ଦିଦି ନହିଲା ସିଂହୀର ବିଚାର ଶ୍ରୀରାମ ଛାମୁରେ ବାଣୀ କୁଶ ଯୋଡ଼ି କର ଜଣାଇଲେ ରାବଣର ସର୍ବ ସମାଚାର ଦୁଷ୍ଟ ଜନ ପ୍ରୀତିରେ ଲୋହନ୍ତି ଦେବତାଜ ସନ୍ଥ ଜନ ମାନେ ସର୍ବକାଳରେ ଆରାଜ ରାବଣ ପାପିତ ଦୁଷ୍ଟ ଦଣ୍ଡକୁ ଯେ ଯୋଗ୍ୟ ବିଭୀଷଣ କରିବ ନିଶ୍ଚୟ ଲଙ୍କା ଭୋଗ ଯଥାର୍ଥ ବଚନ ଶୁଣି କୋପ ମତେ କଲା ଅସୁରଙ୍କ ହାତରେ ଧରାଇ ନେଉଥିଲା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରେ ଯୁଦ୍ଧ କଲା ସଲମତ ତୃଣ ପ୍ରାୟ ବଣଇ ସେ ସକଳ ଜଗତ ଶୁଣି ସାଥୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭିଲେ ଲଙ୍କାଗଡ଼ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ପାରୁ ସେ ହେଲେ ଯୁଦ୍ଧପତି ମାନେ ଚାରି ଭାଗ ହୋଇଗଲେ ବୋଲେ ବି ଶ୍ରୀରାମ ଯାହା ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧପତି ମାନେ ଚାରି ଭାଗ ହୋଇଗଲେ ବୋଲେ ବି ଶ୍ରୀରାମ ଯାହା ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ ଦେହୁଅନ୍ତେ ଅରୁଣ ନୀଳ ବାନର ଗଣ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଲଙ୍କା ବେଢ଼ିଣ ଚାରି ବୋଇଲେ ଆପଣ ଚାରି ଦ୍ୱାରେ କରରଣ ରାତିର ଢିଣ ହାଣ ଅସୁର ଗଣ ଶ୍ରୀରାମ ଆଜ୍ଞା ପାଇଣ
सर्वयुद्धपति गण चारि द्वार निरोधिण सैन्य घेनिण छिपिले बानर गण पक्षी प्रायत होइन बसिले से प्रकारेण भय छाडिण जगिथिले दैत्य गण द्वारे अर्बरी देन देखिले सांगुलारेण कपि डाहाण आरे रे कार करिण आयुध मान धरिण सर्वे बाहर होइन असुर गण पिटाइन चारि द्वार बाहर हेले असुर बजाई विविध सुर सकल वीर धर धर मार मार जेने गजई सागर तेने शबद सुर कले प्रचार कोटि कोटि रथ गज होइछन्ति दिव्य सजा जिनि देखि देवा राजा स्वर्गरे आजा बाजी जुठ की बगाजा खुशी जबसानुजा राउते देखन्ति तेजा इना राजा बानर असुर कुल मिशिले उभय बल सिंह किलांघिला कुल प्रलय काल जोड़ी जोड़ी होई मेल कालिका संग्राम गुण भेनी कपि तरुशील अति विपुल संक्रांतित बारिशुत कले रण प्रमित रखी सारथित हित कले कहत विरति होई रावणी गदाई माइले आनी अंग जमा दिबा जानी होइले पानी संपादित स्थूल जंघ जनकर अंग रुधिरे पीठे सुरंग सुरण रंग अनुजंबु मारी भेट रण कले कपट 40 बानर शेष भाई